تعلیمی حلقوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے اور اسکول 15 جولائی تک بند رکھنے کے حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ اسکولز اور کالجز ایسوسی ایشن نے کرونا وائرس احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے امتحانات لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت کے امتحانات لیے بغیر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنے کے فیصلے کو ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ بغیر امتحان پروموٹ کیا گیا تو مستقبل میں ان طلبہ کو میرٹ میں بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر بچوں کو ویسے ہی 10th میں پروموٹ کر دیا جائے گا تو وہ جتنے بھی بچے جو 9th سے 10th میں پروموٹ ہوئے ہیں، اگر وہ 58% ریشو تھی، وہ 100% ریشو جو ہے وہ 10th میں پروموٹ ہو جائے گی۔ جب وہیں بچے جا کر 10th میں بورڈ کا پیپر دیں گے تو بورڈ کا پیپر دینے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ انتہائی ناقص آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ تنظیموں کے ساتھ نجی کالجز اور سکولز ایسوسی ایشنز نے کرونا وائرس احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے پیپر لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اگر امتحانات لیے بغیر طلبہ کو پروموٹ کیا گیا تو کمبائن، سپلیمنٹری اور نمبر امپروو کرنے والے طلبہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ نجی سکولز اور کالجز میں امتحانی سینٹرز بنا کر سوشل ڈسٹنس کے اصول کے تحت امتحان لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک روم میں 30 بچے بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں، وہاں پر 15 کر دیے جائیں اور نگران 1 کر دیا جائے، ان کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ رش بھی نہ پڑے اور SOPs پورے کر دیے جائیں، سینیٹائزر مہیا کیا جائے، ماسک مہیا کیے جائیں، بچے اپنے پیپر پراپر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن، ایجوکیشن رائٹس کمیشن، ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز الائنس اور پنجاب ٹیچر یونین سمیت تعلیمی حلقوں نے حکومت سے بورڈ امتحانات کے خاتمے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پرائیویٹ سکولز مالکان کہتے ہیں 15 جولائی تک سکول بند رکھنے سے مالی مشکلات میں اضافہ ہوگا کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اس دوران فیسیں جمع نہیں کرائیں گے، جس کے باعث نجی سکولز مالکان کے لیے اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی اور عمارتوں کے کرائے دینا مشکل ہو جائے گا۔ نجی سکولز ایسوسی ایشنز نے حکومت سے نجی سکولز کو اساتذہ کی تنخواہوں اور کرایہ جات کی ادائیگی کے لیے بلا سود قرضے دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین چودھری سلامت علی کی لاک ڈاؤن ختم کرنے کے حکومت فیصلے کی حمایت، وزیر اعظم سے جنرل انڈسٹری اور ہول سیل کے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کیا۔ PHMA کے سینٹرل صدر چودھری سلامت علی نے لاک ڈاؤن کھولنے کے وزیر اعظم عمران خان کے اقدام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے دنیا کی نسبت پاکستان میں کورونا کے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے بروقت فیصلہ کیا ہے جس سے لاکھوں مزدوروں کا روزگار محفوظ ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کئی فیکٹریاں چل پڑیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہونے سے ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بگڑنے لگا ہے۔ شرح آلودگی 161 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا گیا۔ آلودگی پھیلاتی فیکٹریاں بند ہوئیں تو شرح آلودگی 495 سے کم ہو کر صرف 65 پوائنٹ رہ گئی، مگر اب آلودگی میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کئی فیکٹریاں اور بھٹے چل پڑے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بگڑنے لگا۔ فیکٹریاں ایئر ویژول کے مطابق فیصل آباد میں شرح آلودگی 65 سے بڑھ کر 161 ہو گئی ہے۔ ایکسپورٹ کے نام پر چالو ہونے والے یونٹس میں غیر معیاری ایندھن اور بھٹوں کے باعث شہر کی شائستگی ایک بار پھر متاثر ہونے لگی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ کوٹنگ ایسوسی ایشن فیصل آباد کے وفد کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات۔ گورنر پنجاب نے صنعتکاروں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میں کوٹنگ انڈسٹری کھولنے کے لیے کوٹنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے گورنر پنجاب چودھری سرور سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت پاکستان کوٹنگ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر محمد اصغر نے کی۔ اس موقع پر صنعتکاروں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 10 رکنی وفد میں صدر معظم رشید، CEO ہوم ایکس پینٹ محمد وقاص مغل، CEO برائٹو پینٹ خواجہ اعجاز اور CEO ڈائمنڈ پینٹ میر شعیب سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر CEO کلاسک محمد سجاد مغل، جاوید ملک، عمر آصف ملک، امتیاز بشیر اور محسن طارق بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں FDA 1 ونڈو کاؤنٹر کورونا SOPs کے تحت کھول دیا گیا۔ سائلین ٹیلی فون پر وقت لے کر FDA آئیں گے۔
FDA वन विंडो काउंटर लॉकडाउन के बायस बंद किया गया था। इंतजामिया ने अब कोरोना SOPs के तहत FDA वन विंडो काउंटर खोल दिया है। एडिशनल DG FDA आमिर अजीज ने वन विंडो काउंटर का दौरा भी किया। साइलिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रजू कर सकेंगे। जुमा के रोज वन विंडो काउंटर सुबह 10 से 12 बजे तक खुला रहेगा। साइलिन दरख्वास्त जमा कराएंगे और टेलीफोन पर वक्त लेकर FDA आएंगे। FDA के गेट पे आएगा, वो उसको सबसे पहले वहाँ सैनिटाइजर मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर वो अंदर आएगा, वन विंडो काउंटर पे अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा और उसके बयानात के लिए या किसी चीज़ के लिए उसे SMS के थ्रू और टेलीफोन कॉल जाएगी, बकायदा अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाएगा। साइलिन हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि समाजी फासला भी बरकरार रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में जहां मसाजिद खोलने का फैसला किया गया, वहीं गद्दी नशीन पीर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी जमाती आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद फतेह शाह बुखारी ने मुल्क भर में मज़ारात खोलने की दरख्वास्त भी कर दी है। कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नजर हुकूमत ने जहां कारोबारी मराकज बंद किए, वहीं मसाजिद और मज़ारात को भी बंद किया गया। गद्दी नशीन पीर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी जमाती आस्ताना आलिया हजरत पीर सैयद फतेह शाह बुखारी ने कुरान पाक की आयत मुबारका का इरशाद फरमाते हुए कुछ यूं कहा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के 15 सिपारे की पहली आयत करीमा में सफ़र मेराज का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि महबूब, हमने आपको सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा कौन सी है? अल्लाज़ी बारकना हौलहू, इसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। गद्दी नशीन पीर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी जमाती ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े मज़ारात समेत दरबार हजरत दाता गंजबख्श, दरबार सखी शहबाज कलंदर, आस्ताना आलिया पीर फतेह शाह बुखारी, अलीपुर सैयदा शाह शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली कलंदर को खोलने की इजाजत दी जाए। उलमा ने फरमाया, अंदर इसलिए बरकत वाली है कि वो अल्लाह का घर है, और बाहर क्या बरकतें हैं कि वहाँ अंबिया के मज़ार हैं। गद्दी नशीन पीर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी जमाती ने कहा कि मज़ारात फयूज़ो बरकात के मराकज़ हैं। लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र उन्हें खोलने की मशरूत इजाजत दी जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योर। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव से बचने के लिए ज़िला सदर एपका ने अकाउंट ऑफिस मुलाजमीन और अफसरान में मास्क तकसीम किए। ज़िला सदर एपका अरशद घुम्मन ने अकाउंट ऑफिस में मुलाजमीन और काम की गर्ज से आने वाले शहरियों में मास्क तकसीम किए। इस मौका पर ज़िला सदर एपका यूनियन अरशद घुम्मन ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा गया है। मास्क के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि हर शहरी कोरोना वायरस के बचाव के इकदाम करे। कि सब्जियां पछीती काश्त करने का नतीजा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने से सब्जियां सस्ती हो गईं। काश्तकारों के लिए लागत पूरी करना भी मुश्किल होने लगा। माहिरीन ज़राअत ने बर वक्त काश्त का मशवरा दे दिया। काश्तकार मुनाफा कैसे कमाएं? माहिरीन ने अगेती सब्जियां काश्त करने का मशवरा दे दिया ताकि काश्तकार भी ज्यादा कमा सकें। पचेती सब्जियों से लागत भी पूरी नहीं होती। सेंट्रल पंजाब की जो सब्जी जब आती है तो इसकी कीमत हर साल मई जून में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। इसमें तो बारदाने का खर्चा, लेबर, वो भी पूरी नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना है कि काश्तकारों को जदीद तर्ज पर काश्तकारी करनी चाहिए, फिर फौरी तौर पर सब्जियों को मार्केट में भी पहुंचाया जाना चाहिए। हम टमाटो केचप के लिए हम इस वक्त उसके लिए प्लान लगा के हम प्योर केचप बना के स्टोर कर सकते हैं, जिसका लाइफ टाइम भी 1 साल से ज़्यादा हो सकता है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि काश्तकार अगर थोड़ी सी तवज्जो बीज की क्वालिटी और खाद पर दें तो फसल में ज्यादा बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। भवाना में भी महंगाई उरूज पर है। मुर्गी का गोश्त 274 से 290 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी की अपील की है। भवाना में एक तरफ लॉकडाउन के बाद शहरी बेरोजगार हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की जिंदगियां अजाब बना रखी हैं। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक से कबल मुर्गी के गोश्त की कीमत कम थी, जबकि अब चिकन 274 से 290 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी ना की गई तो घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी की अपील की है। बचियाना में ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मुर्गी का गोश्त 260 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया।
رمضان المبارک میں بھی بچیانہ کے شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ برالر گوشت کی قیمت کو پڑ لگ گئے۔ کل تک 170 میں فروخت ہونے والا مرغے کا گوشت اب 260 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی کاروبار بند ہے، اب مہنگائی نے پاکا کشی پر مجبور کر دیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے برالر گوشت کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاندیہ والا میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندھو نے چیکنگ کے دوران ناکوں پر غیر قانونی طور پر گندم اور چینی سمگلنگ کرنے پر 3 ٹرک پکڑ لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون نیازی اور چیف آفیسر اکرام اللہ سندھو نے تاندیہ والا کے اندرونی اور بیرونی راستوں پر ناکے لگا کر وہاں سے گزرنے والے 60 سے زائد ٹرکوں کی چیکنگ کی اور غیر قانونی طور پر گندم اور چینی کی بوریاں سمگلنگ کرنے 3 ٹرک پکڑ لیے اور مال ضبط کر لیا گیا۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون نیازی نے محکمہ مال کے افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ تاندیہ والا کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے عمل کو مؤثر بنایا جائے۔ گندم کی غیر قانونی طور پر سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی خریداری کا ہدف ہر صورت پورا کیا جائے۔ جھنگ میں خوشاب کے راستے ٹڈی دل کا غول اکیرا والا پہنچ گیا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے علاقے میں 5 خصوصی کیمپس تشکیل دے دیے گئے۔ بڑی تعداد میں اسپرے کرنے والے افراد اور مشینری علاقوں میں پہنچا دی گئی۔ جنگ میں خوشاب کے راستے سے داخل ہونے والا ٹڈی دل کا غول اکیرے والا پہنچ گیا، جس پر محکمہ زراعت کی جانب سے الرٹ جاری کرتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اختر حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے علاقے میں 5 خصوصی کیمپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں اسپرے کرنے والے افراد اور مشینری کو بھی علاقے میں پہنچا دی گئی۔ ماڑی شاہ سگیرہ ایریا ہے، اس کو اسی ماڑی شاہ سگیرہ کا وہ موضع ہے اکیرے ہمارا، جہاں پہ یہ سوار مایا ہے، اور اب صبح تقریباً 5:30 بجے سے آپریشن شروع ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم اس کو تو ختم کر لیں گے آج کے دن میں۔ ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے نگرانی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق ضلع میں ہونے والی افزائش کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، تاہم ملکہ اضلاع سے آنے والے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپریشن اسی سپیڈ سے، اسی ویلاسٹی سے شروع کریں، تاکہ یہ ہے کہ ادھر سے مزید جو ہیں وہ سوارم جو ہیں وہ الٹے یعنی فلائر کی شیپ میں ہمارے ایریا میں داخل نہ ہو۔ محکمہ زراعت کی جانب سے تمام افسران اور فیلڈ اسسٹنٹ سمیت دیگر ملازمین کو ہدایت جاری کی ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کاشتکاروں میں خصوصی آگاہی پیدا کی جائے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی جانب سے صوبائی وزیر برائے لیبر انصر مجید کے متعصبانہ رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حکومت سے فوری طور پر مزدوروں کے منسٹر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کی جانب سے شہباز چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں مرد و خواتین شریک ہوئے۔ مزدوروں کی جانب سے صوبائی وزیر برائے لیبر انصر مجید کے متعصبانہ رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر لیبر منسٹر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ 2 ماہ سے مزدور طبقہ پسا ہوا ہے، لیکن وزیر کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو شہباز چوک سمیت پورے ضلع میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے نارتھ پنجاب خواتین ونگ کی تنظیم سازی کی گئی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی رہنما تہمینہ ریاض کو ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا۔ صدر، سینئر نائب صدر، نائب صدور، جنرل سیکرٹری، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری سمیت انفارمیشن سیکرٹری کی تنظیم سازی ہوئی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی خاتون رہنما تہمینہ ریاض کو نارتھ پنجاب ریجن کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے۔ نامزدگیوں کا نوٹیفیکیشن مرکزی سیکرٹری جنرل خواتین ونگ سینیٹر سیمی ایسدی نے جاری کیا ہے۔ تہمینہ ریاض کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد کی فوکل پرسن بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تہمینہ ریاض نے کہا کہ وزیراعظم کے ویژن کو گھر گھر پہنچایا جائے گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ گراؤنڈز کو خوبصورت بنانے کے لیے متحرک ہے۔ کوہڑا والی گراؤنڈ کو بیلنس کرنے کے لیے مٹی ڈال دی گئی۔ گراؤنڈ میں مزید 5 وکٹیں بھی بنائی جائیں گی۔
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फैसलाबाद के ग्राउंड्स खूबसूरत बनाने की ठान ली। भोड़ा वाली ग्राउंड को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मिट्टी डाल दी गई। मुकम्मल ग्राउंड का बैलेंस भी किया जाएगा। इंतजामिया का कहना था कि ग्राउंड को स्टेडियम जैसा खूबसूरत बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह फैसलाबाद के लड़कों को एक नए जोश बलबले से जब ये ईद के बाद शुरू होगा तो बड़ा मज़ा आएगा बच्चों को खेलने का। और जैसे बास स्टेडियम एक स्टैंडर्ड ग्राउंड है, इसी तरह इसको भी इंशाअल्लाह मेंटेन किया जा रहा है। कंबाइंड क्रिकेट क्लब के सदर राना जहीर का कहना था कि भोड़ावाली ग्राउंड मुकम्मल होने के बाद प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड मुहैया होगा, जिसका वो भरपूर फायदा उठा सकेंगे। उस ग्राउंड को अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारक नज़ीर साहब और यहाँ के जो हमारे नवीन नज़ीर साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी खसूसी काविश से ये तमाम काम हो रहा है। इंतजामिया का कहना था कि ईद के बाद ग्राउंड का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि क्रिकेट प्लेयर्स अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा सकें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। थैलेसीमिया डे के मौका पर सुपीरियर कॉलेज ने हिलाल अहमद से ब्लड डोनेशन से मुतालिक MOU साइन कर लिया। रीजनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ और कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमद सरदार बाबर डोगर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान वबा फैलने के डर से खून का अतिया देने वालों की तादाद में भी खासी कमी देखने में आ रही थी, जहां पर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की बोतलें इकट्ठी करना मुतलका अस्पतालों और फलाही इदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, जिस पर थैलेसीमिया डे की मुनासबत पर सुपीरियर कॉलेज ने तलबा के बतौर ब्लड डोनेशन करने का बेड़ा उठाया और हिलाल अहमद से मुफाहमाती यादाश्त कर ली। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज चौधरी मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि वो हजारों बच्चों को बतौर रजाकार पेश करेंगे ताकि वो खून के अतियात देकर इंसानी जानों को बचा सकें। यूं ही ये कोरोना का सिलसिला कार खत्म होता है तो हम इंशाअल्लाह ताला ब्लड कैंप भी सारे इनके कैंपसेज में लगवाएंगे और फैसलाबाद के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनकी मदद के लिए ये हमारे साथ काम करेंगे। इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमद सरदार बाबर डोगर का कहना था कि कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, जहां खून के अतियात इकट्ठे करने के अलावा वो मोबाइल एप्लीकेशन में खून के अतियात देने वाले रजाकार तलबा को रजिस्टर करेंगे। हमारे पास फैसलाबाद सिटी की बात करें तो फैसलाबाद सिटी में कुछ 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि हमने डोनर बना लिए हैं। अब हम इनकी लिस्टें बनाएंगे, अपडेट करेंगे, जिनमें उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके SMS नंबर वो इनसे शेयर करेंगे। और पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास तकरीबन 15,000 के लगभग स्टूडेंट हैं। MOU दस्तखत करने के मौका पर एडवोकेट मिर्जा यासीन बेग, अली बाबा फाउंडेशन से नुमान और देगर भी मौजूद थे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दुनिया भर की तरह टोबा में भी थैलेसीमिया का दिन मनाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज कहते हैं कि भरपूर इक़दाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सेमिनार्स और वॉक भी की गई। 8 मई दुनिया भर में थैलेसीमिया के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। खतरनाक बीमारी थैलेसीमिया से बचाव से मुताल्लिक लोगों में आगाही फराहम की जाती है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज कहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। 2 सेंटर कैंप किए गए हैं जहां सहूलियात दी जा रही है। 2 सेंटर यहाँ पे बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में। एक DHQ हॉस्पिटल टोबाटेक सिंह में है और एक THQ हॉस्पिटल गोजरा में है। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, एक तो उनकी इन डिटेल स्क्रीनिंग होती है, हिस्ट्री वगैरह ली जाती है, और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम यहाँ पे डोनर्स की एक लिस्ट है, वॉलंटियर डोनर्स हैं, तो उनको फ़ोन कर दिया जाता है तो वो आके अपने ब्लड डोनेट करते हैं और बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। थैलेसीमिया से टोबा समेत जिला भर में 100 से ज्यादा मुतासरा बच्चों की तादाद है, जिनमें 8 साला माविया भी शामिल है। थैलेसीमिया से भरपूर लड़ रहा है और आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए हुए हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे डॉक्टर बहुत प्यार करते हैं और मुझे खून भी ताज़ा देते हैं। बच्चे का कहना है कि बेहतरीन सहूलियात दी जाती हैं। जब भी अस्पताल जाता हूँ बहुत अच्छी तरह चेकअप किया जाता है। मुझे पढ़ने का शौक है, मैंने बड़े होकर पायलट बनना है और मैंने दुश्मन को मुंह तो जवाब देना है। बच्चे के वर्षा का कहना है कि हर 20 से 22 रोज के बाद खून की बोतल लगती है। चंद दिन तंदुरुस्त रहता है, फिर इसके बाद सुस्त होना शुरू हो जाता है। पहले चेकअप होंदा, उस तो बाद इनू मुड़ के जिन्नी दी HB होंदी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ HB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। तो माशाल्लाह ये एक्टिव है। जिला भर के DHQ और THQ अस्पताल गोजरा में थैलेसीमिया के हवाले से स्क्रीनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। थैलेसीमिया जहां पे जानलेवा बीमारी है, वहीं पे बहुत सारे बच्चे बच्चियां इससे लड़ने के लिए भी भरपूर तैयार नजर आते हैं। माविया इसकी जिंदा मिसाल है जो आज भी इससे लड़ता हुआ बहुत सुहाने ख्वाब देख रहा है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबाटेक सिंह।
थैलेसीमिया के आलमी दिन पर पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के ज़रिए एहतमाम महकमा सेहत ऑफिस चिन्यूट में आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और फील्ड अफसर मोहम्मद बिलाल अनवर ने शिरकत की। 8 मई दुनिया भर में थैलेसीमिया के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन ग्रुप की जानिब से चिन्यूट में थैलेसीमिया जैसी मोहलिक मौरूसी बीमारी से बचाव से मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने शिरकत करते हुए कहा कि बीमारी से बचने के लिए शादी से कबल अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। थैलेसीमिया जो कि ऐसी बीमारी है जो पेरेंट्स अपने बच्चों में शिफ्ट करते हैं, जेनेटिकली शिफ्ट होती है और उन बच्चों को तकरीबन हर महीने 1 या 2 दफ़ा उनको ब्लड लगना पड़ता है। बड़ी मिजरेबल कंडीशन होती है। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में थैलेसीमिया प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से एक ऑफिस और काउंटर है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से शादी से पहले अपने स्क्रीनिंग टेस्ट है, मामूली सा टेस्ट है, वो जरूर करवाएं। थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की जानिब से चिन्यूट में सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। फील्ड ऑफिसर मोहम्मद बिलाल अनवर ने कहा कि शहरियों को अपने आने वाली नस्लों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए थैलेसीमिया के खात्मे के लिए हमारा साथ देना होगा। वैसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बार बार खून लगता है। ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसका वाहद और आसान तरीका यह है कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया का एक छोटा सा टेस्ट करवाएं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से DHE हॉस्पिटल में फ्री किया जा रहा है। वॉक और सेमिनार में डिप्टी DHO SHO तरखानी मियां की टीम के हमरा कार्रवाई 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। CPO सुहेल चौधरी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तरखानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। SHO तरखानी मियां ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। चिन्यूट का इलाका मोहल्ला तौहीदाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासर है। गंदगी के ढेर कई माह बाद भी नहीं उठाए जा सके हैं। अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चिन्यूट में मोहल्ला तौहीदाबाद कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगा है, जबकि इलाके भर का सीवरेज सिस्टम भी मफलूज होकर रह गया है। म्यूनसिपल इंतजामिया शहरी मसाइल को हल करने में नाकाम नजर आती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उम्मीद फाउंडेशन की राशन तकसीम करने की काविश को सराहा। उम्मीद फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अली शेख को गवर्नर हाउस बुलाकर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उम्मीद फाउंडेशन कोरोना लॉकडाउन में गरीब लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से लोगों में रोजाना की बुनियाद पर राशन तकसीम किया जाता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात में राशन तकसीम करने की काविश को सराहा है। साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जनावाला में राशन तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना भी इबादत है। साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ताजिर शेख अबू बकर की रिहाइशगाह पर राशन तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में गरीब अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नून लीग के कारकुन अवाम की खिदमत के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा हालात में सफ़ेद पोश मजदूर तबके की मदद करना इबादत है। उन्होंने कहा कि इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसलाबाद ने डॉक्टर वाजिद को MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जनावाला तैनात करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर वाजिद बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनावाला में फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जनावाला तैनात कर दिया गया है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक डॉक्टर काशिफ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात थे, उन्हें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तैनात किया गया है। अब डॉक्टर वाजिद बतौर MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल जनावाला और डॉक्टर काशिफ बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनावाला अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कमालिया में DMH डॉक्टर जवाद अहमद खान को MS तहसील हस्पताल तैनात कर दिया गया। दोस्त अहबाब की जानिब से डॉक्टर जवाद अहमद खान को मुबारकबाद पेश की गई। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कमालिया में MS डॉक्टर मोहम्मद अमीन शेख के रिटायर्ड होने के बाद DMH डॉक्टर जवाद अहमद खान को MS तहसील हस्पताल तैनात कर दिया गया।